So what's up guys? May tatagkar lang kay lami ikaw ni mag ulan-ulan bitaw. Gutom kayo ba? Tatagkar lang ato ni bukon tong kuskuson tangan natong lubi. Lami kay ni. Sa pilaw man ni guys. Pilawon kami guys. Ay, man. Ko lang nang gagmay kay isubak og gulay. Ay. Pislat man. Pero na. Pislat og ilong. Sus, may pumagunod ni bay. May pumagunod. Ito ko ato. Asa man to? Sayang to. Nga ato ning itanong mo balik para mangunod na po ni. Kita na pita guys. Bro. Na. Wah. Dari bumi mohon. Ikaw nagtanom diha? Ko. Liputan ni bay. Pwede ba? Na. Oh, manay unod. Oh, way unod. Itsa diri. Ano na gulayon? Taas pa man mo. Gagmay no? Tamping ra jud ka na. Duol ra man gud ba? Oh. Weak na. Ano siya zoom in sa deka.
Subi. Guys, kini magwapo ni sa panon nga bukon nimo ni kuskusong to nga karan. Lube, magon, lamig kayo. Nagagunod. Daghana na eh. Kayat man. Kira gina no. Pwede raman.